Hi guys! Ito na video na to. Sasabak naman si Pinky sa laban ng Arnis guys. Tignan nyo guys. Actually guys, natatakot na ako dyan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Laban ko, professional na yan eh. Squad player yan, Arnis player. Ako iba yung sports ko. Tignan nyo guys. Kinakabahan ako dyan guys. Nasa blue corner pala ako guys. Tignan nyo, nakipag-shake hands pa. Tawa ko ng tawa dyan guys, pero deep inside, parang iiyak na ako sa kaba. Ito na guys, mag-start na guys. Simulang puntos niya, siya agad nakapuntos guys. First points. Tignan nyo guys yung mga galawan ko guys. Actually guys, hindi ko to sports. Para championship yan guys. Naselect ako para sa championship guys. Yun, nakascore na. Ikalawang laban namin guys. Tignan nyo guys, ikalawang laban namin guys. Pak! Sablay. Wala yun. Tignan nyo guys, kinakabahan ako dyan guys. Yun. Walang linaw na naman. Magkakasabayin kasi kami guys. Ayan guys. Yun, pasok. Walang linaw. Puntos na pula guys. At yan na guys, tatapusin ko na ang video na to kasi mahaba yan eh. So yun, bye-bye!